नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी क्योंठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होची जून मास 6 तारिख 2026 शनिवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार द्वितीय रजनी कुरुडा यात्रा पड़िया बालेश्वर। आजिर नाटक तू मो बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी बाली गुहाली पुरी रे। आजिर नाटक तो लागी बड़ दांड मना। अपेरा अष्टशंभु आज हेउची तार द्वितीय रजनी संसार फल गुंठी पट्टा मुंडाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक सबु बाट मोर एइठी शेष। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी नोडिया साहसपुर बालीचंद्रपुर जाजपुर। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य नाहू। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार तृतीय रजनी मोहन खेल पड़िया सालेपुर कटक रे। आजिर नाटक लेडी गैंगस्टर। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी मंगलपुर पिपिली पुरी। आजिर नाटक राजधानी राजा आचार्य। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार तृतीय रजनी राढ़ रोहणिया भंडारी पोखरी भद्रक रे। आजिर नाटक नखी नानी पुओ भगिया। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी बुढ़ीघरा छक कुकुड़ा खंडी गंजाम। आजिर नाटक ए मन काशी वृंदावन। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार शेष रजनी बारमाण चंदका भुवनेश्वर। आजिर नाटक जह्न रातिर झड़। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी सईका कुंदल जाजपुर। आजिर नाटक गुहारी शुण दीनबंधु। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार द्वितीय रजनी महावीर बजार पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। अपेरा याज्ञसेनी आज हेउची तार तृतीय रजनी सांडरा साखी गोपाल पुरी। आजिर नाटक गांधी कौन भूल हेई गला कि। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार शेष रजनी अमरेश्वर छक 4 छक निमापड़ा पुरी। आजिर नाटक काचर सहर। यात्रा धौली आज हेउची तार द्वितीय रजनी फकीरपड़ा बीरीबाटी कटक। आजिर नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार तृतीय रजनी कुलेइल आठगड़ कटक रे। आजिर नाटक केते कंदेइबु कला शांत। अपेरा श्री मंदिर आज हेउची तार प्रथम रजनी तालबस्त बांकी कटक रे। आजिर नाटक कला कान्हू हसे जशोदा कले। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार प्रथम रजनी गौडुणी पड़िया नाउगाँ जगतसिंहपुर। आजिर नाटक तो आखिरे लुह भल लागुनी। यात्रा रंग महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी खंडासाही काकटपुर पुरी। आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी भूतुमुंडेई जगतसिंहपुर। आजिर नाटक कंकाल कांदुछि। यात्रा राजनंदिनी आज अप अछि। आसंता काली ठारू आसंता 9 तारिख पर्यंत बड़ गाँ छैताना कोणार्क पुरी रे। यात्रा न्यू तारिणी अपेरा आज हेउची तार तृतीय रजनी नाकडिही निमापड़ा पुरी। आजिर नाटक
ଚାଲୁଛି ଅଳପ ଝୁଣ୍ଟୁଛି ବେଶୀ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାଇଆ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଶୁଭ ରାତିରେ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କୁଟପଦା ଦରଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଜି ଉଦୟଗିରି କନ୍ଧମାଳ ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କନ୍ଦଲ ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ତୁମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରସୁଣିଆ ବାଣିତିଆ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାଲୁଗାଁ ଷ୍ଟେସନ ପାଖ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଆ ଗଞ୍ଜାମ ଆଜିର ନାଟକ ବଦନାମ ଗଳିର ବାଦଶାହ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଝାଉଁଳିଆ ଶୁଳ ବୁଢ଼ାମରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ମଙ୍ଗଳପୁର ବୈତରଣୀ ରୋଡ଼ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଶବ ହସୁଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବଡ଼ ଅରିକିଲ ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ କହ୍ନେଇ କାନ୍ଦୁଛି ଆଖି ଲୁଚେଇ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କୌପଦା ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଶିଶୁଆ ସାଲେପୁର କଟକ ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସୁନାରୁହି ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରାବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 19/6/2026 ଶୁକ୍ରବାର। ସ୍ଥାନ ବେଣାଗଡ଼ିଆ ବାରଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରାବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 24/6/2026 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ଜଖପୁରା କଳିଙ୍ଗନଗର ଯାଜପୁର। ଅପେରା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରାବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 24/6/2026 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅପେରା ମାହେଶ୍ୱରୀ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରାବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 24/6/2026 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ବାଲିଅନ୍ତା ଭୁବନେଶ୍ୱର। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରାବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା ବାରଗଡ଼ିଆ କଳିଙ୍ଗନଗର ଯାଜପୁର 22/6/2026 ସୋମବାର। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରାବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 18/6/2026 ଗୁରୁବାର। ସ୍ଥାନ ଜାନୁଗଞ୍ଜ ଗୋଲେଇ ବାଲେଶ୍ୱର। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରାବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 19/6/2026 ଶୁକ୍ରବାର। ସ୍ଥାନ ଗଣ୍ଡରପୁର ବାରଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରାବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 22/6/2026 ସୋମବାର। ସ୍ଥାନ ମହାବଳା ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରାବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 17/6/2026 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରାବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 17/6/2026 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ବାଙ୍କୁଆଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରାବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁର 17/6/2026 ବୁଧବାର। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରାବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 19/6/2026 ଶୁକ୍ରବାର। ସ୍ଥାନ
ଦାନଗଦି ଯାଜପୁର। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।